Ay, inayos ko na yan eh. Ikaw talaga. Dali. Halika dito, tuturuan kita. Ano to? Dadan. Dadan. Hindi ito. School bell. See you later. Ano to? Ball. Very good, ball. Ito, ano to? Ball. Oo, ball. Ito, ano to? Yaya. Yeye. Oo, yeye. Ito, dali. May tuturo ako sa'yo. Huwag ka na tumingin sa likod. Pwede natin pihitin. Ito, ano to? Ayun, no? Ano yun? Ano yun? Sige, tingnan mo sa likod. Ano to? Pig. Pig. Asay pig. Turo mo na asay pig. Asan? Asay pig. Hanapin mo ay pig. Ayun, oh. Ayun yung pig, oh. Dali, pig. Eto, ano to? Ano to? Rios, oh. Ano daw to? Ayun, ano daw yun? Cat. Cat. Very good. Very good naman yan. Eto, ano to? Gay. Chicken. Bee. Bee. Asan yung bee? Asan yung bee? Ayun yung bee. Ano yung nasa bee? Ano to? Bee. Ano ay nasa bee? Huwag mo yung buksan. Rios. Halika dito. Fish. Ay! Halika dito. Ay, ito. Dali, may tuturo ako sa'yo. Ano to? Ayun, no? Ay! Rios. Halika dito. Ay, may mumu dyan. Sige ka. Halika dito. Ay, may mumu dyan. Halika dito. Dali. Mama. Ay, meron pa. May mumu pa. Ay, adyan matanda. Dada. Oo. Dali, ano to? Mumu. Mumu. Hindi yan mumu. Ano to? Very good ka na kanina eh. Dali. Ano yan? Ano yung hawak mo? Ay, wag yan. Wag yung hanger. Wag yan. Eto, ano to? Rios. Ano to? Ha? Rios, ano to? Ayaw mo na mag-lesson? Nako, tinanggal na yung hanger. Balik. Ha? Paano daw pururot? Pupuk. Put. Paano pururot? Tatapon ko na lang to. Ayaw naman laruin ni Rios. Ano yun? Dito ka lang, magtitiklop tayo ng damit. Pogi naman ng baby. Beautiful eyes daw, dali. Beautiful eyes. Dali, paano daw beautiful eyes? Balik. Ikaw nga, paano daw beautiful eyes? Ganito, oh. Tingin ka sa akin. Ganun, no? Rios, ganun, no? Beautiful eyes. Ikaw nga. Dali, beautiful eyes. Ikaw nga. Dali. Oo, wag mo ko papalo. Ay, wag mo ko papalo. Beautiful eyes daw, beautiful eyes. Ay, papalo yung camera. Papalo. Bad. Sino bad? Kanino yan? Ay, huwag mo yung kagatin. Titiklopin natin yan. Kanino yan? Kanino to? Akin na yan. Huwag mo yung kagatin. Ililigpit natin yan. Lilipit kay mama yan. Huwag mo yung galawin. Tara nga!